Welcome, friends. Welcome to Sankashi Chaturthi Mandal. This is Andy Desai welcoming you for our Ganesh Puja today. Today, we'll spend our time, the next half an hour, praying Lord Ganesha. We'll have 4 steps within this puja. The first step really is to have Lord Ganesh with us. So we'll do an Ahvan mantra. Ahvan mantra is you call Lord Ganesh and then you do 15 steps in which you will bathe him, you will give him flowers, and you will really make Ganpati Bappa as part of your surrounding. After that, we do Atharva Shirša. Atharva Shirša is where we will sing hymns about Lord Ganesha. And then third, we'll take his 108 names called Ashtanamavali. Then we will go to the final step, that is Lord Visarjan, where we will say, Ganpati Bappa, thank you for coming to us and blessing us. Please now you can go back to your abode. This is the important cycle of life and birth, right? So this is how the Ganesh Puja is done. So with that, what we are trying to do is we're trying to get an American accent voice to do the shlokas. Please don't ridicule us. We'll try to internationalize our Ganesh Puja in a way where it is all inclusive. Everyone comes and joins us, irrespective of what type of person is. So please don't ridicule, but be with us till the end of the Ganesh Puja. Our sincere effort is to bring the whole world together in form of a knowledge, in form of spirituality, in form of bhakti. So be with us on that. With that, without any further ado, we will start our Ganesh Puja with a small shloka with mantra, and then we will go on to complete it till the end. Also, we are also planning to have an event again, upcoming event. So please stay back till the end of the puja. So thank you very much, and hope you will enjoy this. And please give us your blessings, and take Lord Ganesha's blessings for your betterment of your life. Thank you so much. We are about to begin the puja with invocation of Lord Ganesha. We are going to chant a mantra in front of the Murti in Ahavahan Mudra. Ahavahan Mudra is formed by joining both palms and folding both thumbs inwards. हे हेरंब त्वमे हेयि ह्यंबिका त्र्यंबकात्मज सिद्धि बुद्धि पते त्रक्ष लक्षलाभ पितुपित नागस्यं नागहारं त्वां गणराजं चतुर्भुजं भूषितं स्वायुधोदैवे पाशाङ्कुशपरश्वधै आवहामि पूजार्थ रक्षार्थं च मम कृतो इहागत्य गृहाण त्वं पूजां यागं च रक्ष मे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। आवहायामि स्थापयामि। Now that Lord Ganesha has been invoked, placing Lord Ganesha into the statue with Pratishthapan mantra. अस्ये प्राणः प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणाक्षरन्तु च अस्ये देवत्वमच्चार्ये मामहेति च कश्चन। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। सुप्रतिष्ठो वरदो भव। After Lord Ganesha has been invoked and got installed, take 5 flowers in Anjali by joining palm of both hands and leave them in front of the Murti to offer seed to Sri Ganesha while chanting following mantra. विचित्र रत्न खचितं दिव्यास्तरण संयुतं स्वर्ण सिंहासनं चारु गृहाण गृहाग्रज। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। आसनं समर्पयामि। After offering arsana to Lord Ganesha, offer him water to wash the feet while chanting following mantra. ओम सर्वतीर्थ समुद्भुतं पाद्यं गंधादिभिर्युतं गजानन गृहाणेदं भगवान भक्तवत्सलः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। पाद्योपाद्यं समर्पयामि। After offering padya to Lord Ganesha, offer scented water to Lord Ganesha while chanting following mantra. ओम गणाध्यक्ष नमस्तेस्तु गृहाण करुणाकर अर्घ्य च फल संयुक्तं गंधमाल्या क्षतेरितं
ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः हस्तोरध्यं समर्पयामि। After Arghya offering, offer water to Lord Ganesha for Achman while chanting following mantra. विघ्नराज नमस्तुभ्यं त्रिदशैर्भिवन्दिताय गंगोदकेन देवेश कुरुष्वाचमनं प्रभो। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि। After Achman, offer water to Sri Ganesha for the bath while chanting following mantra. नर्मदा चंद्रभागादि गंगा संग सजैर जले स्नानी तोसी मया देव विघ्न संघः निवारय। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः सर्वांग स्नानं समर्पयामि। पंचामृतं मया नीतं पयोदधि घृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्। कामधेनु समुद्भुतं सर्वेषां जीवनं परम तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्। पयस्सस्तु समुद्भुतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्। नवनीत समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्। पुष्परेणु समुद्भुतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्। इक्षुसार समुद्भुतं शर्करा पुष्टिदा शुभा मालापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। चंपाकाशे कबकूल मालती मोगरादिभिः वासितं स्निग्धताहेतु तैलं चारु प्रतिगृह्यताम्। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। Now offer moli as new clothes to Lord Ganesha while chanting following mantra. शीतवातोष्ण संत्राणं लज्जाया रक्षणं परं देहालंकरणं वस्त्रमतः शांति प्रयच्छ मे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः वस्त्रं समर्पयामि। After Vastra Samarpan, now offer clothes for upper body parts to Lord Ganesha while chanting following mantra. उत्तरीयं तथा देव नानाचित्रितमुत्तमं गृहाणेद्रं मया भक्तया दत्तं तत सफलीकुरु। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः उत्तरीय समर्पयामि। After Vastra offering, offer Yajnopavita to Lord Ganesha while chanting following mantra. नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतायम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। After Yajnopavita offering, offer scent to Lord Ganesha while chanting following mantra. श्रीखंड चंदन दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः गंधं समर्पयामि। After Gandhar offering, offer Akshata, unbroken rice, to Lord Ganesha while chanting following mantra. अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमालाः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः अक्षतान् समर्पयामि। Now offer garland made of flowers to Lord Ganesha while chanting following mantra. माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी वै प्रभुः मया रतानि पुष्पाणि गृहन्तां पूजनाय भोः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः पुष्पमालं समर्पयामि। Now offer Shami Patra to Lord Ganesha while chanting following mantra. त्वत्प्रियाणि सुपुष्पाणि कोमलानि शुभानि वै शमीदलानि हेरंब गृहाण गणनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः शमीपत्राणि समर्पयामि। Now
Now offer Durva with 3 or 5 leaflets to Lord Ganesha while chanting following mantra. दुर्वांकुरान सुहारितान मृतान मंगल प्रदान अनितास्तवं पूजार्थ गृहाण गणनायक ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः दुर्वांकुरान समर्पयामि. Now offer vermilion to Lord Ganesha for tilak while chanting following mantra. सिंदूर शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्. ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः सिंदूर समर्पयामि. Now offer dupe to Lord Ganesha while chanting following mantra. वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधम उत्तम आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्. ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः धूपमाघ्रापयामि. Now offer deep to Lord Ganesha while chanting following mantra. साज्यं चवर्ति संयुक्तं वहनीना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निरयाद घोरा दीपा ज्योतिर्नमोस्तुते. ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः दीपं दर्शयामि. Now offer Naivedya to Lord Ganesha while chanting following mantra. नैवेद्यं गृहतां देव भक्ति में यचलां कुरु इप्सितं मे वरं देहि परत्र च परां गतिं शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्. ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः नैवेद्यं मोदकमय ऋतुफलानि च समर्पयामि. After Naivedya offering, offer chandan mixed with water to Lord Ganesha while chanting following mantra. चंदनं मलयोद्भुतं कस्तूर्यादि समन्वितं करोद्वर्तनकं देव गृहाण परमेश्वर. ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः चंदनेन करोद्वर्तनं समर्पयामि. Now offer tambular, pan with betel nuts, to Lord Ganesha while chanting following mantra. ओम पूगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलैर्युक्तम एलाचूर्णादिसंयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्. ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः मुखवासार्थमेला पूगी फलादि सहितं तांबूल समर्पयामि. Now offer Narikela, coconut, to Lord Ganesha while chanting following mantra. इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर् भवेत् जन्मनि जन्मनि. ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः नारिकेल फलं समर्पयामि. Now offer Dakshina, gift, to Lord Ganesha while chanting following mantra. हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्य फलदमतः शांति प्रयच्छ मे. ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः द्रव्यं दक्षिणां समर्पयामि. After tambular arpan and Dakshina samarpan, perform Lord Ganesha aarti after chanting following mantra. कदली गर्भ संभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितं आरार्ति कमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव. ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः कर्पूर निराजनं समर्पयामि. Now offer Pushpanjali to Lord Ganesha while chanting following mantra. नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कलोद्भवानि च पुष्पानजलिर्मिया दत्तो गृहाण परमेश्वर. ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि. Now offer symbolic pradakshina, circumambulate from left to right of Shri Ganesha with flowers while chanting following mantra. यानि यानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे.
ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः प्रदक्षिणा समर्पयामि। Now put your hands together and close your eyes and chant Ganesh Shloka. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Now, pay homage to Lord Ganesha as the supreme deity. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवाम सस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपुरस्तात् अविदक्षिणातात् अवपश्चातात् अवोत्तरातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाय द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तष्टिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयैलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वां भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वां मूलाधारो स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तरूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं सशिष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। After Atharva Shirsha, join your hands in devotion while chanting 108 names of Lord Ganesha. ॐ गजाननाय नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ द्वैमातुराय नमः ॐ द्विमुखाय नमः ॐ प्रमुखाय नमः ॐ सुमुखाय नमः ॐ कृतिने नमः ॐ सुप्रदीपाय नमः ॐ सुखनिधये नमः ॐ सुराध्यक्षाय नमः ॐ सुराधिज्ञाय नमः ॐ महागणपतये नमः ॐ मान्याय नमः ॐ महाकालाय नमः ॐ महाबलाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ लम्बजठराय नमः ॐ ह्रस्वग्रीवाय नमः ॐ महोदराय नमः
ॐ मदोत्कटाय नमः। ॐ महावीराय नमः। ॐ मन्त्रिणे नमः। ॐ मङ्गलस्वराय नमः। ॐ प्रमदाय नमः। ॐ प्रथमाय नमः। ॐ प्राज्ञाय नमः। ॐ विघ्नकर्त्रे नमः। ॐ विघ्नहर्त्रे नमः। ॐ विश्वनेत्रे नमः। ॐ विराटपतये नमः। ॐ श्रीपतये नमः। ॐ वाक्पतये नमः। ॐ श्रीरङ्गिणे नमः। ॐ आश्रितवत्सलाय नमः। ॐ शिवप्रियाय नमः। ॐ शीघ्रकारिणे नमः। ॐ शाश्वताय नमः। ॐ बलोत्थिताय नमः। ॐ भावात्मजाय नमः। ॐ पुराणपुरुषाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ पुष्करोश्चितवारिणे नमः। ॐ अग्रगण्याय नमः। ॐ अग्रपूज्याय नमः। ॐ अग्रगानिन्मे नमः। ॐ मन्त्रकृते नमः। ॐ चामीकरप्रभाय नमः। ॐ सर्वाय नमः। ॐ सर्वापास्याय नमः। ॐ सर्वकर्त्रे नमः। ॐ सर्वनेत्रे नमः। ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ सिद्धये नमः। ॐ पश्चिमहस्ताय नमः। ॐ पञ्चहस्ताय नमः। ॐ पार्वतीनन्दनाय नमः। ॐ प्रभवे नमः। ॐ कुमारगुरुवे नमः। ॐ अक्षोभ्याय नमः। ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ सिद्धये नमः। ॐ पञ्चहस्ताय नमः। ॐ पार्वतीनन्दनाय नमः। ॐ प्रभवे नमः। ॐ कुमारगुरुवे नमः। ॐ अक्षोभ्याय नमः। ॐ कुञ्जरासुराभञ्जनाय नमः। ॐ प्रमोदाय नमः। ॐ मोदकप्रियाय नमः। ॐ कान्तिमते नमः। ॐ धृतिमते नमः। ॐ कामिने नमः। ॐ कपित्थप्रियाय नमः। ॐ ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः। ॐ ब्रह्मविद्यादिदानभुवे नमः। ॐ जिष्णवे नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमः। ॐ भक्तजीविताय नमः। ॐ जीतमन्मधाय नमः। ॐ ऐश्वर्यकारणाय नमः। ॐ ज्यायसे नमः। ॐ यक्षकिन्नेरसेविताय नमः। ॐ गङ्गासुताय नमः। ॐ गणाधीशाय नमः। ॐ गम्भीरनिधनाय नमः। ॐ वटवे नमः। ॐ अभीष्टवरदाय नमः। ॐ ज्योतिषे नमः। ॐ भक्तनिधये नमः। ॐ भावगम्याय नमः। ॐ मङ्गलप्रदाय नमः। ॐ अव्यताय नमः। ॐ अप्राकृतपराक्रमाय नमः। ॐ सत्यधर्मिणे नमः। ॐ सखये नमः। ॐ सरसाम्बुनिधये नमः। ॐ महेशाय नमः। ॐ दिव्याङ्गाय नमः। ॐ मणिकिनीकिनीमिहकाय नमः। ॐ समस्तदेवतामूर्तये नमः। ॐ सहिष्णवे नमः। ॐ सततोतित्याय नमः। ॐ विघातकारिणे नमः। ॐ विश्वदृशे नमः। ॐ विश्वरक्षाकृते नमः। ॐ कल्याणगुरवे नमः। ॐ उन्मत्तवेषाय नमः। ॐ अपराजिते नमः। ॐ समस्तजगद्धाराय नमः। ॐ सर्वेश्वर्यप्रदाय नमः। ॐ आक्रान्तचित्प्रभवे नमः। ॐ श्रीविघ्नेश्वराय नमः। Now conclude Sri Ganesha Puja with Visarjan while chanting following mantra. आवाहनं न जानामि तर्वाचनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व गणेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षस्व विघ्नेश्वर गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याश्च तव दर्शनात् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्व क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर।
Welcome back, friends. I hope you have really enjoyed and got immersed with our Ganesh Puja. Sankashi Chaturthi Puja again is one of the important puja is done every month. So next month we will have again Sankashi Chaturthi Puja on 27th of July. It's very incidental that is happening on 27th June as well as it's happening on 27th of July. The dates change because it's a lunar calendar. It's never a solar calendar. So please note that. But we'll make an announcement. And so to stay tuned with the announcement, please fill the form in the link and please give your email address. And I promise you, I guarantee you, we will never spam you. We're never going to spam you. We're just going to send you information about our Ganesh Puja, and that will help you to stay in touch with us so that we can spend our other advertising dollars to get other devotees on our puja. Also, I have a request that please take this message to other friends and families and allow them to have the joy and pleasure of being part of this puja. So we will have a link that can be played even after today, and that link really tells other to. It will be a kind of an invitation for them to be there on 27th of July the next time. Okay. So with that, I really thank you again for being part of Sankashi Chaturthi Puja and welcome to Sankashi Chaturthi Mandal. It's our growing group. Thank you so much.